ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବ୍ରି ତାର 4 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 16 ପଦ ଦେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। Jesus who makes things all right. Jesus who makes things all right. ଯୀଶୁ ଯିଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଠିକ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯିଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଠିକ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଜୀବନର ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆମ ଜୀବନ ଅସଜଡ଼ା ଅଛି, ଆମ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ରୋଗ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅଛି। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ସଠିକ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସଠିକ କରିପାରନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ। ଆଜିର ରବିବାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରେ ଇନ୍ ବୋକାବିଥ୍। ଇନ୍ ବୋକାବିଥ୍ ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପାଉ ଏଇ ଇନ୍ ବୋକାବିଥ୍ ଶବ୍ଦ ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 91 ଗୀତ 15 ପଦ ଠାରୁ। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଲ୍ ମି, ହି ଶାଲ୍ କଲ୍ ମି, ସେ ମତେ ଡାକିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 91 15 ପଦ ଲେଖା, ସେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଡାକିଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ସଠିକ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ, ଆଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ସବୁ ସଠିକ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ସିଜନ୍ ଟୁ କଲ୍ ଜିସସ୍। ପ୍ରକୃତରେ এই দুঃখভোগ দিন গুড়াক উপযুক্ত সময় বেশি পরিমাণরে প্রভুଙ୍କୁ ডাকিবার, প্রার্থনার শীল জীবন কাটিবার সময়, কারণ সে সবু বিষয় ঠিক করে পারନ୍ତି। হেলে আমার দুইটা বিষয় হই পারে, রেস্টোর অর ডেস্ট্রয়। রেস্টোর আমি যদি প্রভুଙ୍କୁ প্রার্থনা করু তেবে উদ্ধার প্রাপ্ত হই পারু, আর যদি প্রার্থনার দুর্বল থাউ তেবে নিশ্চয় আম জীবনকু নষ্ট করি পারু। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଆମେ ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପବାସର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସମଗ୍ର ସହର ନିନିବି ସହର ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପତିତ ଥିଲା, ଆଉ ଜୁନସ୍ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର, ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଲାଇନର ପ୍ରଚାରରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଉ ଉପବାସରେ ସମୟ କାଟିଥିବା ଲାଗି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟୋର ହେଇପାରିଲେ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଜୁନସ୍ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦରେ, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ପାଉଁଶରେ ବସିଲେ, ଅନୁତାପର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ରେଷ୍ଟୋର ହଉ। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବା ଠାରୁ ରେଷ୍ଟୋର ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ବା ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯାକୁବ 5 ପର୍ବ 16 ପଦରେ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଏ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ତଦନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଆଉ ବାଇବଲ ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। କାରଣ ପ୍ରେୟର ଓପନ୍ସ ଦ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଡୋର and closes the open door. ପ୍ରାର୍ଥନା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲା କରେ, ଆଉ ଖୋଲା ହେଇଥିବା ଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ ଆମେ ଜାଣୁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲା ହେବା ବିଷୟ, ଆଉ ଖୋଲା ହେଇଥିବା ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି। ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଖୋଲା କେମିତି କରାଯାଏ? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ହାନ୍ନା। Hannah prayed and God opened her closed womb.
हान्ना प्रार्थना कले आउ तांकर गर्भ रुद्ध थिला प्रथम सामुएल रे आमे अध्ययन कर तांकर गर्भ रुद्ध थिला प्रभु ताकू खोला कले आउ खोला हेइथिबा मुह Daniel prayed and God closed the lion's mouth. भोकिला सिंह मानकर गातरे दानिएल को पका गला आ प्रभु से मानकर मुख बंद कले प्रभु करि पारंती बंद करि पारंती खोला करि पारंती किंतु यू मस्ट नो द पावर ऑफ प्रेयर प्रार्थनार शक्ति आमे निश्चित भाबे जानिबा आवश्यकता अछि केवल सेति कि नुहे प्रिय माने Paulo और Sila, Paul and Silas prayed and God opened the closed door of jail. से बंदीशाला रे पाउलो और सिला प्रेरित पुस्तक रे आमे पाऊ से माने बंदीशाला रे सब बंद थिला और तांको हरिकाठ लगाई गोड़ रे मध्य बंद करा हिथिला और सेते बेले प्रभु जेल रो कबाट मध्य खोला करंती कारण से माने प्रार्थना करूथिले बंद होइथिबा द्वार प्रभु खोला करंती आ ओपन एलियंकर कथा जदि आमे चिंता करू एलिजा prayed and God closed the sky and stopped the rain for 7 years और ठीक तो रूप से ओपन मध्य प्रभु चाहिए प्रार्थना रे एपरि शक्ति अछि सब किछि आमे परिवर्तन करिवो बट वी मस्ट बी राइचियस धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना अनेक कार्य साधन करिवे और लेंट इज ए सीजन टू बिकम राइचियस विथ गॉड এই দুঃখভোগ সপ্তাহ দুঃখভোগ কাল এই 40 দিনর সময় এটা এপরি এক সময় যে সময় আমি আমার আধ্যাত্মিকতাকু প্রমাণিত করি পারিবু তবে কিপরি প্রমাণিত করে অনেক এই দুঃখভোগ দিন গুড়া করে পুরুষ মানে হেলে টিকে দাড়ি ফাড়ি টিকে রখিবে কাটিবে নাই আউ ঘরে টিকে মাংস টিকে আনিবা কম করিবে আউ মা মানে বোধে টিকে বেশি চিকচাক ড্রেস গুড়াক পিন্ধিবে নাই आमे आमर समस्त आसक्ति को डिजायर को इच्छा गुड़ा को टिके बलिदान करू ए समय रे आ ए इच्छा बलिदान करूछु कारण प्रभुंग ठारे टिके आमे अधिका जड़ित हेबा पई आ ईश्वरंग ठारे जड़ित हेबार अर्थ होछि आमे धार्मिकतार जीवन काटिबा पई आमे आरंभ करू दुःखभोग दिन गुडी करे तेणु मु गत बुधवार दिन कहूथिली ख्रिस्टियन मानकर तीनोटी पिलार तीनोटी स्तंभ आमर स्तंभ जदि सेई आमर घर जदि सेई स्तंभ उपरे आमर छात जदि सेई स्तंभ उपरे छिड़ा ही नाही तेबे मने रखु आम जीवन प्रकृतर ख्रीष्टीय जीवन नाही प्रथम कोन कहूथिली फर्स्ट थिंग जो मन आसीथिले जानि परिबे फर्स्ट पिलर होछि प्रेयर प्रार्थना जो माने प्रार्थना करंती नै से मानकर गोटे पिलर भांगी जाईछि यदि आपण माने आजि मध्ये प्रार्थना करि आसी नांती अनेक मने रखंतु आपणकर घरर ख्रीष्टीय जीवन रो गृह प्रभुंको ऊपर निर्भर करुथिबा गृह ताहार गोटे पिलर नाही सेकंड पिलर फर्स्ट पिलर कहली प्रेयर सेकंड पिलर प्रार्थना कहली द्वितीय पिलर होछि फास्टिंग उपवास एई समय रे साधारणतः अनेक जो माने करंती नाही से माने उपवास करंती तांकर पिलर को मजबूत करंती बलिष्ठ करंती सेकंड पिलर फास्टिंग এই দুঃখভোগ কালরে অনেক উপবাস করନ୍ତି আর উপবাস হଉଛି ଆମର দ্বিতীয় স্তম্ভକୁ মজবুত করে রাখিব আর তৃতীয় স্তম্ভ হଉଛି গিভিং স্যাক্রিফাইসিং কিছু গোটে দেবা তেবে উপবাস কলা পরে মু কହୁଥିଲି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଖାଉନୁ ସେଦିନ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ କି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେବେ ଆମେ এই ଉପବାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ବା ଦୁଃଖଭୋଗ ସମୟ ପାଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମେ अन्य मानक पाई सैक्रिफिशियल लाइफ काटिबा कारण जीसु क्रूस रे सैक्रिफाइस हेइछंती बलिदान करा जाइछंती आ सेथि पाई ए तीनोटी स्तंभ को एई लैंड सीजन रे मजबूत करिवार समय अटे तेबे जाई प्रभु जीसु हमर सब विषय को ऑल राइट करिवे सठिक करिवे तेणु प्रभु किपरि हम जीवन को सठिक करि पारंती तीनोटी कथा कहिया पाई चाहे प्रथम कथा ही फॉर्म्स योर फेथ जदि आमे ए दुःखभोग दिन गुडी करे तीनटे कार्य करू ही फॉर्म्स योर फेथ से आपनकर विश्वास को गठन करिवे तांकर दायित्व तांकर रेस्पोंसिबिलिटी से हमर विश्वास को मजबूत करिवे
ଆଉ ସେ ଚାହିଁବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଯେପରି ମଜବୁତ କରିପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧାରଣ କରୁ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧାରଣ କରୁ। କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏ କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ କନଫର୍ମେସନ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି ନାକି, ସେ ତ ବାଇବଲ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟେକ୍ସଟ। এইটা হচ্ছে প্রকৃত, ଆଉ କେତେଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠାରୁ ସାଧାରଣତଃ ମେନଲାଇନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା କନଫର୍ମେସନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଆମେ ଦୃଢ ରୂପେ, ମୁଁ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୁଁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଫେଥ ଫର୍ମେସନ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ମୁଁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାହା ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରୁଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନରେ, ବିଚାରରେ ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତେବେ ମୋର ଜୀବନ ଏମିତି ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ବିଚାର କରିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଜାଗତିକ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଜଗତର କୋର୍ଟରେ ମତେ ବିଚାରିତ କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯଦି ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡେ, ମତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ନର୍କ ଦଣ୍ଡ, ତେବେ ମୁଁ ଏମିତି ଜୀବନ କାଟି ନପାରେ। এই দুঃখভোগ দিন ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରିପାରିବା ଏ ତିନୋଟି ପିଲର ଦେଇ, ଏ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଏକ ମହାନ ପ୍ରଭୁ। କି ପ୍ରଭୁ? ଜିସସ୍ ଇଜ ଗଡ ଅଫ ହେଭେନ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁ। ବାଇବଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପାଇବୁ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି। ଆମେ ମନେ ରଖୁ, ଜିସସ୍ ଇଜ ଦ ଗଡ ଅଫ ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ। ଯୀଶୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଇତସ୍ଥିତ ହେବେ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ସେମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇତସ୍ଥିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ସାଧିତ ହେଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଦୃଢ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। What ever Jesus can do, ସେ କରିଥିଲେ। କଣ କଣ କରିଥିଲେ? ଅନେକ ବିଷୟ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? He can cast out the demons, ସେ କରିଥିଲେ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଥିଲେ। ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭୂତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଆମର ଜୀବନର ଭୂତ ବୋଲେ କଣ ଏମିତି ଜାଗତିକ ଭାବେ ଭୂତ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି, ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଭୂତ ଆମକୁ ଦିନ ରାତି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଈର୍ଷା ବିବାଦରେ ରହି ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଥିବା ଭୂତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଭଳିଆ। ଯେତେ ବୁଝାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝୁ ନଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ଛାଡୁ ନଥିବ। ଏଇ ସବୁ ଭୂତକୁ କାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍, ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସକ୍ଷମ, ଆସିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, our Jesus can turn the water into wine. ଆମର ଯୀଶୁ ସାଧାରଣ ପାଣିକୁ କଲରଫୁଲ କରିପାର, ୱାଇନ୍ କଲରଫୁଲ କରିପାରନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟଫୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ କିଛି ନଥାଇପାରେ, ଆମର ଜୀବନରେ କେବେ ଆମେ ନିରାଶ ହତାଶରେ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ, ଯାହା ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଆଦର କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆଦର ଅର୍ଥାତ୍ କଲରଫୁଲ କରନ୍ତି, ୱାଟର ଇନଟୁ ୱାଇନ୍, କଲରଫୁଲ। ତେବେ ସାଧାରଣ ତାର ରଙ୍ଗ ନଥାଏ ପାଣିର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ବା ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ବା କି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟିଏ ବୋଲି। ଯଦି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଟଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣି ଭଳିଆ ଅଛୁ, କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। Our Jesus can break the doors of grave. ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏପରି ପ୍ରଭୁ
से कबर को फटाई की बाहरी चंती आ सेथि पाई ही आमे मध्य मृत्यु सज्जारे थिले मध्य बाहर करी आमे मरी गले मध्य हमर जो समाधि गुडा को सेठिरु से बाहरी पारंती कारण हमर प्रभु कथारे मु कहि पारे समुद्र झड़ तोफान तांकर आदेश मानी थिला मानुछि मध्य आमर प्रभु सबु करि पारंती आ से सबु शक्तिमान ईश्वर अटंती काहे कि से शक्तिमान बिकॉज ही केम फ्रॉम हेवन से स्वर्ग रु आसी थिले सेथि पई बारंबार शास्त्र आमे पढुछु जदि जहन तार 3 पर्व 38 पद जहन 3 पर्व 13 पद पढिबे आ 6 पर्व 38 पद पढिबे दुईटी पदरे जीशु निजे कहिसंती मु स्वर्ग रु अवतरण करिछि आ मु स्वर्ग को फेरी जीवी गोटे व्यक्ति पृथ्वी रो के मध्य कौनसी ईश्वर पर कहि नांती मु स्वर्ग रु आसीछि आ स्वर्ग को फेरी जीवी कारण से ईश्वर स्वर्ग रो ईश्वर ए जगत को आसी थिले प्रिय माने आमे से पर ईश्वर को पाइछु से स्वर्ग रु आसीले स्वर्ग रु आसीबा लोक ईश्वर मनुष्य हेले आवर जीसस इज गॉड ऑफ हम्बल मनुष्य हेबार अर्थ होची हम्बल हेबा आमे मनुष्य होई जदी निजु को हम्बल हेई पारिनु ईश्वर निजे आसी हम्बल होचंती नम्र होचंती आ आमे निजको ए पृथ्वी रे रखी ईश्वर भावे फील करूछु की दुर्भाग्यर जीवन प्रभु दर्शाइबा तुमे जेते बड़ हेले मध्य तुमरो गुण आमर गुण ख्रिस्टियन जीवन रो मनुष्यर गुण होची हम्बल हेबा नम्र हेबा कारण से हम्बल हेबा पई born in a cattle shed गोटे गाई शाला रे जन्म आमे हेले नाही की जागा गोटे घर गोटे करिन घर गोटे बांधी दिन मो पई जीवन काल रे आमे कहबुनी अरे से गाई शाला रे ईश्वर तांको पई कोन से जदी चाहि नथिल कोठी जन्म होई थांते से जदि ईश्वर ही गाई शाला रे जन्म हेबा पई हृदय रखिछंती हम्बल ही पारुछंती औ से he lived a simple life like you and me आमो ठारु मध्य आ साधारण जीवन हमरो जेते घर गाड़ी कि हमरो लुगा पट्टा सुना गहना सबु जदि देखिबु तुलना करी हबनी एते धनी थाई मध्य आमे अफसोस करूछु मु दरिद्र बोली से तांको जीवन काल रे मु भाबुची केतटा तांको ड्रेस थिबो केतटा शू थिबो मु जानि नै सिंपल लाइफ ए गॉड लिविंग विथ ए सिंपल लाइफ गोटे ईश्वर साधारण जीवन काटंती हम्बल हेबा पई ए गॉड हु हैंग्ड विथ द थीव्स ऑन द क्रॉस क्रूस ऊपरे का सहित चोर मानक सहित मध्य गणित होंती आमे हेले आमे सेपरेट मु भूल करिथिले मध्य मु टिके सेपरेट बोली मु कहिबी नाइ नै मु भूल करिने मु ठीक अछि बोली कहि किंतु से दोषी साब्यस्त सेठी मध्य होंती खातर करंती नै दोषी हेले मध्य से इतस्थित होंती नै कारण तांकर पद से जानि छंती आमे जानि छु आमे दोषीकृत हेले दोषी की नाही आमे निजे जानि छु आमे जानिबा दरकार अछि के हमकु न बुझिले नाही के न चिन्हले नाही प्रभु जानंती आमे निजको निजे जानिबार अछि वी आर ह्यूमन बीइंग आमे मनुष्य आमर गुण हैला सब हम्बल हेबा आमे ईश्वर न हो तेणु सेति निमंते आमे समस्त हम्बल हेबा को सिखिबा को पड़िबो सेकंड थिंग गॉड ऑफ हम्बल एंड गॉड ऑफ हम्बल जीसस इज द गॉड ऑफ फेलोशिप सहभागितार ईश्वर औ से फेलोशिप ऑनर मु कहि पारे ऑनर कहिबार अर्थ एफ टाइप कुछ ऑनर्ड सम्मानित मु लेखिबा पई चाहूथिली ऑनर्ड जो माने हम्बल हियंती से माने ऑनर करा जात सम्मानित होंती से हेवन रु आसिले पृथ्वी रे सिंपल लाइफ काटिले तथापि तांकर जेते सब गुण गुडाक एज इट इज स्वर्ग रे अछि जेमिति थिले सेमिति ही से अछंती आमे मध्य आम गुण अनुसारे जेमिति अछु जदि आमर कार्यकलाप ठीक नाही पृथ्वी रे ते मने रखु आमको जेमिति जगह दरकार सेमिति जगह नरक रखाई आउ आमे जदि स्वर्गीय संतान स्वर्ग रे जीवा बांछा करूछु आमर जीवन स्वर्गीय संतान भली जीशुंक सदृश्य आम जीवन हेबार आवश्यकता अछि प्रिय सेथि पई ऑनर्ड जो माने हम्बल हियंती प्रभु से मानको सम्मानित करंती अति परिचित वाक्य फिलिपियो तार 2 पर्व तार 8 पद आ 9 पद रे सीधा सड़क लेखा जाए
मनुष्य भावे देखा जाई से दास रूप धारण करंती आउ मरण पर्यंत मृत्यु पर्यंत आज्ञाबह हेइथिबा लागि ए सब काम हम्बल हेइथिबा लागि जेते निर्यातना जेते अपमान निंदा छेप पका हेले मध्य धैर्य रे थिबा लागि हम्बल हेइथिबा लागि ईश्वर तांकु एपरि सर्वोत्कृष्ट पृथ्वीर सबुठारु सर्वोत्कृष्ट नाम तांकु देइछंती आउ सबु जानू आंठू तांको तळे नत हेबो देखंतु आश्चर्य नाही कि गोटे ईश्वर जे कि गाईशाला रे जन्म हेले पृथ्वीर सबुठारु बड़ जनसंख्या से तांकु गाईशाला रे जन्म हेतिबा व्यक्ति को ईश्वर भावे मानुछंती बिकॉज ऑफ हिज हम्बलनेस आमे बड़पण हेले आमरो स्थिति सेमती किंतु हम्बल हेबा द्वारा समस्त यथा समय चिन्हिबे आउ प्रभु आम प्रत्येक को हम्बल हेबा पई सिखांती दास रूप धारण करिथिबा लागि प्रभु तांकर नाम को स्वीकृत करिसंती फिलिपियो तार 2 पर्व 8 पदरु 9 पद एब्री तार 2 पर्व 9 पद और 10 पद आमे जदि पढिबु जीसु दुख भोग कले आ दुख भोग करिथिबा लागि प्रभु तांकु मुकुट प्रदान कले आ से सृष्टिकर्ता दुख कष्ट ताड़ना पाइथिबा लागि प्रभु तांकु सिद्ध करिसंती आम जीवन रे सिद्ध हेबु ठीक हेबु केतेबेले दुख कष्ट पाइले दुख कष्ट नथिले जेटी जीवन काटी समस्या थिले ही आमे निजको सजाड़ीबा पई आगो उत्तम जीवन काटिबा पई चेष्टा करिबु प्रिय माने मने रखु जेतेबेले हम जीवन रे समस्या गुडी को आसे इट्स ए टेस्ट ऑफ आवर फेथ विश्वास रो परीक्षा रे मने रखु जीसु को टिके मने पकांतु ए जेते टर्चर सही छंती कोन कोन तांको जीवन रे प्रॉब्लम आसिला पेन आसिला प्रोसिक्यूशन आसिला किंतु से भ्रुक्षेप कले नहीं नो प्रॉब्लम आखि बंद करी सब पेशेंसली सही कले आ सेथि निमंते से जगत को कंक्वेयर करी स्वर्ग को आमे मध्य जगत रे जेते समस्या आसिले मध्य कंक्वेयर करिवार अछि ता ऊपर विजय हेबार आवश्यकता अछि जय हेले हमर विश्वास वृद्धि प्राप्त हेबो प्रथम कथा म कहिली ही फॉर्म्स योर फेथ से आपनकर विश्वास को गठन करंती ए दुख भोग दिन गुडी करे तीनोटी पिलर रे हमर जीवन को विश्वास को मजबूत करिया पे सहायता करिवो सेकंड थिंग ही फॉरगिव्स योर फॉल्ट्स से आपनको त्रुटि क्षमा करंती देयर इज ओनली वन गॉड गोटे मात्र ईश्वर जे कि घोषणा करंती पृथ्वी रे क्षमा देवा कथा अन्य कौनसी देवी देवता पृथ्वी मध्य के खाको क्षमा दियंती नहीं जस्ट दे केम टू किल प्रिय माने हमर प्रभु क्षमा देवा ईश्वर जेतला हम पढुछु 15 पद सेट लेखा अछि एब्री 4 पर 15 पद कारण से आम मानकर दुर्बलता रे आम मानक प्रति सहानुभूति देखाइबा कु असमर्थ आम मानकर एपरि महाजाजक नाहंती बरं से पाप रहित होई आम मानक परि सर्वत भावे परीक्षित हेले ता माने महाजाजक दुर्बल नहंती बोली लिखा अछि निकी तबे जीसु दुर्बल नाहंती बोली गोटे सेंटेंस रे बुझु सेमती कारण जे आम मानक दुर्बलता रे आम मानक प्रति खाली सहानुभूति देखे ओहो पाप विश्वास बोली कहबा ईश्वर नाहंती किंतु आम मानकर एपरि महाजाजक डिफरेंट महाजाजक तो महाजाजक काम कोन जाजक पालक मानकर काम कोन साधारणतः से माने मीडिएट करंती पालक जेतेबेले सेठी छिड़ा होंती आमे दुईटा सोपान देखछु नै पालक सेपटे देखिले बेदी आड़ को देखिले मु आपण मानकर सहित कांग्रिगेशन मंडली सहित छिड़ा होउची प्रभु को निवेदन करिया पाई आ जेतेबेले मु एपटे टर्न करूची मन रखू आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड ईश्वरंकर पक्ष रे रही मु कहूची प्रभु मो मुख देई सेथि पाई एटा होउची पालकंकर दायित्व महाजाजकंकर सेई दायित्व आ से माने जेतेबेले जेरूसालेम मंदिर कथा हम चिंता करू महाजाजक जाजक महाजाजक जणे प्रति वर्ष थरे मात्र जो गुड फ्राइडे दिन हम पालन करूछु और से माने पास ओवर रो निस्तार पर्वर मुख्य दिन रे सेठी जानती आ मेंढा रक्त छेचन छिंची आसंती महापवित्र स्थान रे तबे से कार्य से करंती आमर प्रभु मध्य से कार्य करिसंती क्रूस ऊपर गले से निजर सब रक्त जेमती गोटे छेली काटी कि अन्यान्य
କାଟିକି ତାର ରକ୍ତକୁ ବଳିଦାନ କରାଯାଏ। ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ କରିବ, ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବୁ, ଚୋରି କରିବୁ, କୌଣସି ଭୁଲ କରିବୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା କି ଗାଈକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ନେବେ? ମଣିଷକୁ ହିଁ ନେବେ। ଆମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବୋହାଇଥିବା ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା, other gods are sympathetical savior। ଅନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ସେମାନେ ଖାଲି ଦୟା ଦେଖାଇବେ, ଦୟା ଦେଖାଇବେ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି। କେବଳ ଏହିପରି ଈଶ୍ୱର ଆମେ ପାଇଛୁ। other gods they are sympathetically, ବୋଲେ ସହାନୁଭୂତି, ଓହୋ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ଏମିତି ହେଇଗଲୁ କି, ଦୟା ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ। ତେବେ ଯାଜକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଭଳିଆ ନିକି ଯେ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ ନିଜେ ମରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରୁ our God is sacrificial savior। ଆମର ଈଶ୍ୱର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଈଶ୍ୱର। ସେ ବଟମ ଠାରୁ ଟପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବ ସେ ଭଲରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଈଶ୍ୱର, ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିନ ମୋର କଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ନ ପାରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, all gods are born to kill but Jesus born to heal। ସବୁ ଈଶ୍ୱର ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାଙ୍କଠାରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ମରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। କେତେ ଈଶ୍ୱର ମାନେ କେଜାଣେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବେ, କଣ କଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଥିବା ଲାଗି, ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଠିକ ଥିବା ମେଣ୍ଢାକୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତିର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପାପ ରହିତ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 16 ପଦରେ 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଆଉ ସେ ଏପରି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କହେ ଏବ୍ରି ତାର 7 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମେଣ୍ଢା ଭାବରେ। ତେବେ ମେଣ୍ଢା ଯେପରି ମରା ହଉଥିଲା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତା ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚନ କରା, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ଆମର ପାପକୁ ପରିଷ୍କାର କରାହେଇଛି। He forgives your fault। ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ, ମୋର ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଥର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, He fixes your fellowship। ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 16 ପଦ ପଢ଼ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଏଥର ଆମେ ସାହସ ପାଇଲୁ, ଡରି ଡରି ନାହିଁ, ଆଗରେ ଡରି ଡରି କି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ତେଣୁ କ୍ରୁଶର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। କ୍ରୁଶର 2ଟି ଏଙ୍ଗେଲ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଏଙ୍ଗେଲ, ଏମିତି ଅଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଅଛି। ଲମ୍ବା ଏଙ୍ଗେଲ ଭର୍ଟିକାଲ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତାକୁ ଯୋଡ଼ାଏ। ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୀଶୁ ସେଇ ଆଦମଙ୍କର ପ୍ରତିବଦଳ ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତେବେ ବାଧ୍ୟତା ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ବିଷୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମ ଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା। ଫେଲୋସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଗାଲାତୀୟ ତାର 3 ପର୍ବ 28 ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ, ଫେଲୋସିପ୍, ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେ ବିଜାତି ନାହିଁ,
के अन्य धर्म एमती बोली नहीं समस्ते से कहा जाए गलातिय 3:28 जिहुदी की ग्रीक दास की स्वाधीन पुरुष की स्त्री कौन ही प्रभेद नहीं समस्ते प्रभु ठारे एक कहबार अर्थ है मु कही न पारे मु जदि ख्रिस्टियान बोले ओह मु ईश्वर निजर पुओ झील बोले नहीं से क्रूसरे थिबा बेले आमे देखुछु सीधा सड़क से लोक जानी कौन बोली ए दुईटा चोर जीशु तो कौन सी पाप करी ना छड़ा गला किंतु ए दुईटा चोर को समस्ते चिन्ही कौन बोली ए माने भूल करी टंगा आईची बोली अच्छा से दक्षिण पार्श्वर चोर स्वीकार कला स्वर्ग को गला भूल करी स्वीकार कला स्वर्ग अन्य माने के जानी ना जा विरुद्ध रे भूल करी से जोथि पाई से दंड पाउथिला अन्य माने के जानी ना केवल जीशु जानी नेले ईश्वर सीधा सड़क कनेक्ट करांती जीशु ख्रीस्ट सेठी ही कनेक्ट करांती और से जणांती फेलोशिप विथ गॉड वर्टिकल जहा समांतराल को उच्चा को और द्वितीय फेलोशिप आमे कहि पारु फेलोशिप विथ ह्यूमन कथा मनुष्य सहित सुसंपर्क जोड़िबा कथा माथ्यू तार 500 पर्व 44 ରୁ 48 पदरे आमे लक्ष्य करछु लंबा कथा लेखा अछि और आमे सब जानि सेठी प्रेमर कथा लेखा अछि प्रेम रे जीशु कहउछंती शत्रु मानंकु सुद्धा प्रेम करो तुमे जदि मित्र मानंकु निजर प्रियजन मानंकु प्रेम करूछो की बड़ कथा करूछो समस्ते करिवे निजर पुओ झियो को समस्ते प्रेम करिवे अन्यर पुओ झियो अन्य मानंकु मध्य स्नेह करिवार दंभ ख्रिस्टियान मानंकर थाए निंदा करिथिबा लोक अपमान करुथिबा लोक को मध्य आमे प्रेम करिवार गुण थाए सेति पई ग्रामस्टन मोला परे तांको स्त्री कौन क्षमा दे देले से जे मारी देले क्षमा दे देले से कलेजा थिबार अछि प्रेम करिवार हृदय थिबार अछि आ से हृदय जेतेबेले पर्यंत आसी नाही आमे मने रखू आमे परस्पर जो फेलोशिप कथा कहउथिली ह्यूमन भाबरे हमर समांतराल आमे हॉरिजॉन्टल समांतराल आउ एटा लंब भूलंब बोली कहते ऊपर नहीं कि जा ईश्वर सहित भूलंब आ एटा समांतराल हॉरिजॉन्टल आ एई संपर्क को प्रभु जोड़ंती कोठी क्रूसरे जोड़ंती केमिति जणाइले आमर संपर्क एठी ठीक थिबार अछि मोर संपर्क प्रभु सहित अछि बोले हबन एठी मध्य ठीक थिबार सेति पय जीसु कहले मते मारिले किंतु मु ए पृथ्वी रे थिबा समय रे ए मानंकर पाप मते जो मारी पाप दंड पाइबा कथा से माने न पांतु सेईटा मध्य तांकर मन रे चिंता थिला सेति पय से कहले प्रभु ए माने कोन करूछंती ए माने जानंती ना ए मानकू एडी क्षमा से देई दिथिले कारण तांकर जीवन मरिया पय थिला जगतर परित्राण साधन निमंते किंतु जो माने भूल करिसंती एपरि कि मु कहि पारे इसकारे जिहुदार पाप मध्य क्षमा पय प्रभु प्रार्थना करिथिले किंतु से परे निज जीवन को नष्ट करी से चाही थांता सबुठारु बड़ साक्षी पारि थांता मु बेकार बेकार जीसु को बिकी देली बोली कहिथिले आज पृथ्वीर समस्ते जानी थांते ना हमर प्रभु सत्य प्रभु से किंतु फांसी लगाउछि प्रिय माने आम जीवन रे मन रखु क्षमा बेसी इंपोर्टेंट ख्रीष्टीय जीवन रे आ फेलोशिप क्षमा देवार अर्थ होछि सहभागिता रे आसीबा क्षमा अनेक लोक अन्यर घर को जानती नहीं अन्य को कथा हुंती नहीं कारण कौन से माने ईर्षा क्रोध धरी रखती बोधे सेमती लोक जाई जदि भूल रे से दी जण स्वर्ग रे पहुंचीबे कथा हो नथिबे सेठी केमती हबो सेठी से जगह नहीं निश्चित भावे पृथ्वी रे आमे सहभागिता जीवन काटिले ही सेठी काट सेठी पय सबुदिन आमे प्रार्थना करू कौन बोली आमे प्रार्थना करू प्रभु जेमिति आमर पाप क्षमा करिछ सेमिति आमर पाप आमे जेपरि परस्पर अपना प्रतिवासी क्षमा करिछु सेपरि आमर पाप क्षमा आमे प्रार्थना रे मध्य कहि देउछु आ प्रभु मध्य सिखाइछंती तुमे एमिति कोला परे ही तुमर प्रार्थना सुना जीवो नचेत सुना जीवो नहीं तो प्रिय माने प्रभु आमर संपर्क ठीक करिवा पाई ए तांको जीवन को अतिबाहित कले क्रूसरे से संपर्क को ठीक कले जोड़ी देले ईश्वर सहित आमर संपर्क आउ जोड़ी देले मनुष्य मनुष्य जेते घृणा करुथिले मध्य एते कष्ट जातना पाउथिले मध्य कहिबार दंभ रखिथिले जीसु कहले
प्रभु एमाने कोन करूछंती एमाने जानती ना एमानको क्षमा कर लोक तार 23 पर्व 34 पद प्रिय माने आम प्रत्येक को प्रभु आशीर्वाद करंतु आमे जो प्रभुंकर पाखरे अछु आ से होछंती जीसस हु मेक्स थिंग्स ऑल राइट जीसु जी आम समस्तंकर विषय को ठीक करंती आ से ही फॉर्म्स योर फेथ आपण मानकर विश्वास को से गठन करंती ही फॉरगिव्स योर फॉल्ट से आपणकर त्रुटि को क्षमा करंती ही फिक्सेस योर फेलोशिप से आपण मानकर सहभागिता को पुनराय चढ़ती प्रभु एवा पई हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन कल्याण वाक्य ग्रहण करिबा समस्त बोधर गम्य जे ईश्वरंकर सहाय शांति ता ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे तुमको हृदय मन को सुरक्षा करी रखिबो आमेन।